Dobro jutro svima. Danas je publika u malo manjem broju, ali nadamo se da je na streamingu bolja situacija. Na streamingu je hrpa. Na streamingu je hrpa, evo, sjajne vijesti. Ja sam Josipa Majić, CEO i co-founder Revuta. Revuta je rješenje za kontrolu troškova pretplate i današnja tema je subscription economy, odnosno ekonomija pretplata. Uglavnom, današnje predavanje je podijeljeno u 4 dijela. Prvo je što je to ekonomija pretplata, odnosno subscription economy. Drugo je zašto je to bitno za poslovanje danas i u budućnosti. Nakon toga što to znači za sve nas kao krajnji potrošače. I na kraju ćemo zaključiti sa nekoliko korisnih, evo ga, slajdovi su stigli. I na kraju ćemo zaključiti sa nekoliko korisnih praktičnih savjeta što možete napraviti već danas da bi bolje i lakše kontrolirali vaše troškove pretplata. Pa za početak, šta je to subscription economy? Subscription economy je termin iz 2007. koji je jedan od ranih zaposlenika Salesforce-a i founder Zuore zapravo prvi složio. A ekonomija pretplata predstavlja prirodnu evoluciju ekonomije danas. Odnosno, ako pogledamo kroz vrijeme, tamo negdje 70-ih je proizvodno-poslovni ciklus izgledao tako da ste prvo kreirali proizvod, onda ste ga stavili na tržište i zapravo kontakata s potrošačem više nije bilo dok niste napravili novi proizvod. Tek tamo negdje 90-ih su se zapravo pojavile prve post-sales aktivnosti gdje ste aktivno komunicirali sa potrošačem bilo u vidu korisničke podrške ili nečeg sličnog, da bi na kraju ranih 2000-ih pa sve do danas cilj bio da imate čim više takozvanih kontaktnih točaka, odnosno touch pointa sa potrošačem i zapravo razvijali odnos koji nikada ne prestaje s njima. Što to znači za poslovanje? Pa evo, prvo za poslovanje ono što to znači je da nekadašnji san svih programera, a to je da se jednom napravi, a onda beskonačno puno puta prodaje, je napokon postao stvarnost. Dakle, ne prodajete proizvod jednom i ne naplaćujete jednom, nego kroz pay as you go model, kako potrošači koriste vaš proizvod, tako ga vi naplaćujete. Osim toga, ono što je bitno je da više nema barijera. Nema više barijera da biste ušli, odnosno isprobali neki proizvod, ali također nema barijera da biste prestali koristiti taj proizvod i to je ono što je postalo interesantno u cijelom ovom modelu. I zapravo kad pričamo o pretplatama, većina ljudi misle da su pretplate nešto što je zapravo krenulo iz medijskog biznisa, odnosno prije su bile pretplate magazina, dnevnih i tjednih novina. Ali pretplate su danas zapravo postale prisutne u gotovo svakoj industriji. Kad razmišljamo o klasičnim pretplatama koje prosječni potrošač ima, prije svega nam padaju na pamet content pretplate, dakle muzika, filmovi i slično, a zapravo je riječ o čitavom nizu industrija, pa čak dolazimo do onih nekakvih malo manje očekivanih, kao što su roba široke potrošnje, moda, čak i automobilska industrija gdje kroz sve od subscription boxova pa do nekakvih novih featura danas možete kupiti kroz pretplatu. I postavlja se logično pitanje da li je zapravo ovo danas što se događa sa pretplatama hype i zašto je on tu? Pa definitivno ima naznake nekakvog hajpa, a jedan od razloga zašto to kompanije rade je, prvi razlog je evaluacija. Dakle, ako imamo dvije potpuno identične kompanije koje rade potpuno identičan proizvod, jedan ima poslovni model koji je takozvani one-off revenue, a drugi je recurring, odnosno model pretplata. Ova firma koja ima model pretplata će imati višestruko veću evaluaciju od druge firme. Osim same evaluacije, ono što je zanimljivo je da su takve firme puno lakše i jednostavnije za vođenje. Dakle, manje je stresno jer ne morate svaki put tražiti nove kupce, nego imate bazu kupaca koje imate priliku upsellat svaki put i sa financijske strane prelazite sa takozvanog capexa na opex, što isto značajno jednostavnije za kontrolirati. Sada, to sve ne bi bile brojke. Ovo što prvo imamo je od Battery Ventures analiza, dakle fond rizičnog kapitala iz Silicijske doline, koji je pratio evaluaciju kompanija koje imaju model pretplate, odnosno recurring revenue. I ono što su ustanovili je da polako, ali sigurno, iz godine u godinu, njihove evaluacije rastu. Da to ne bi bio jedini podatak, imamo i Bessemer Ventures Index, gdje su također radili analizu kompanija koje isto imaju model pretplata,
ovaj put u SaaS industriji i također vide ne samo da iz godine u godinu, nego čak iz kvartala u kvartal vide da se takve stvari događaju. Iako su ovakvi primjeri najlogičniji, zapravo ih najviše vidimo ako gledamo praktično kroz privatne kompanije, pogotovo kroz startupe, gdje su investitori i fondovi ti koji guraju firme da idu čim više na model pretplata. Ono što je zanimljivo je da to postoji i u firmama koje su javne, odnosno izlistane na burzama, pa od primjera kao što je Apple do primjera kao što je Amazon. Amazon je istovremeno vrlo zahvalan, a i nezahvalan za analizirati, ali primjerice ako pogledamo dva modela pretplate koje Amazon ima, jedan je AWS, a drugi je Prime. Ono što je zanimljivo je da svaki put kad se značajno poveća udio pretplata u ukupnom prihodu Amazona, zapravo cijena dionice raste. I ako pogledamo koliko se cijena dionice povećala naspram koliko puta se povećao prihod, vidimo da je to 62 puta se povećala cijena dionice, a revenue, odnosno prihodi, samo 15 puta. Tako da je nagrada za firme koje uspješno pređu na model pretplate zapravo dosta velika. I sad dolazimo na to šta to znači zapravo za sve nas kao individualne potrošače, jer na kraju dana ono što nas također zanima je kako se to odražava na naše osobne financije. Pa prvo je da je procijenjeno da otprilike oko 130 eura mjesečno prosječan potrošač u razvijenoj ekonomiji troši na pretplate, odnosno ukupno 5% svih godišnjih troškova otpada na takozvane ponavljajuće ili troškove pretplate. Ono što je interesantno je da otprilike 1/5 potrošača ili nema naviku ili uopće ne evaluira takve troškove iz razloga što su oni percipirani kao vrlo mali i sitni, dakle $5 tu, $10 tamo, zašto bi se iko aktivno bavio sa kontrolom toga. I kao rezultat toga imamo veliki broj pretplata koje su ili neiskorištene ili nedovoljno iskorištene. Ako pogledamo u Ujedinjenom Kraljevstvu, za njih je procijenjeno da čak 25 milijardi funti godišnje odlazi na nedovoljno iskorištene ili kompletno neiskorištene pretplate. Sad, zašto je to zanimljivo? Pa zato što ovaj market raste 100% iz godine u godinu prema TechCrunchu, a prema Gartneru će do 2023. 75% svih organizacija koje prodaju krajnjim potrošačima, dakle ne B2B nego B2C, imati na neki način model pretplate uključen u ono što nude. Ako to sve spojimo, zapravo je dosta lako vidjeti da su potrošači ti koji nose teret ovih vrlo interesantnih poslovnih modela, jer su oni ti koji za sad još uvijek razmišljaju da je $5, $10 nije nešto što će se osjetno osjetiti, što će se značajno osjetiti na njihovim osobnim financijama. Ono što je problematično kod modela pretplate je sve što se događa između. Dakle, sve od auto-renewala, dakle kad se pretplate automatski produljuju, pa do zaboravljenih free triala. Svi znamo kad ste se jednom ulogirali, dali broj kartice, odlučili na free trial i onda jednostavno zaboravili otkazati. To je ono što generira veliku količinu gubitaka sa strane potrošača u ovoj industriji. Ako vam se to čini kao trivijalan problem, često dobijamo to pitanje da li je to dovoljno velik problem, da li je to stvarno nešto s čim se treba aktivno pozabaviti. Jedan od primjera koji koristimo je nedavni tweet od Tim Ferrissa. Tim Ferriss, osim što je ovako zanimljiv autor i dosta popularan u domeni nekakvog od self-helpa do life hackova, dosta je poznat po tome da uvijek ima neki način za kako skratiti količinu vremena za određeni zadatak i on, između ostalog, u petom mjesecu ove godine nije znao kako da se riješi tih pretplata, a na neki način koji je jednostavan i efikasan. Tako da ajmo reći da ni najbolji među nama još uvijek nemaju rješenje za ovaj problem. I tako da sad dolazimo do našeg shameless plug dijela gdje pričamo o našem rješenju, odnosno o Revootu. Naš tim, jučer ste imali priliku čuti našeg CTO-a Marka Rukonića na njegovom jako zanimljivom predavanju, a danas zapravo predstavljamo između ostalog i Revoota, naše rješenje za kontrolu troškova pretplata. Ono što smo mi napravili je jednostavna aplikacija koja vam na intuitivan način dopušta da blokate, snuzite ili apruvate
trošak svake pretplate svaki mjesec. Blok znači da ste odlučili da nećete plaćati i nećete koristiti tu uslugu, approve da želite platiti, da želite koristiti, a snooze da odgađate odluku za plaćanjem na nekoliko dana ili tjedana, ovisno koliko ste stavili. Sam proces izgleda vrlo jednostavno, a to je da na početku skinete aplikaciju, napravite korisnički račun, mi vam na temelju toga napravimo virtualnu karticu gdje zatim vi dodajete svaku pojedinačnu pretplatu koju želite kontrolirati i nakon toga u nekoliko sekundi će vam dolaziti naše notifikacije gdje možete kroz jedan klik block, snooze ili approve svaku pretplatu koja vam mjesečno dolazi. Ono što je zanimljivo, osim samih gubitaka u ovoj industriji, jedan od velikih problema je efekt sezonalnosti. Odnosno, u dvije najveće kategorije pretplata. Jedno je entertainment, odnosno zabava i content koji konzumirate online, a drugo su poslovni alati koji koristite kroz SaaS modele. Sezonalnost je vrlo izražena. Tako da smo napravili feature gdje možete pozvati svoje prijatelje u aplikaciju i zapravo na jednostavan način swapat subscription. Primjerice, ja imam Netflix i upravo sam pogledala Queen's Gambit kao odličnu seriju, a moja prijateljica ima HBO Go i pogledala je Slom. Nas dvije možemo swapat password za te pretplate i ja mogu ovaj mjesec uživati u seriju u kojoj je ona uživala, a ona može gledati Netflix i na taj način smo zapravo na neki način napravile nešto po pitanju sezonalnosti ovih usluga, a također za poslovne alate gdje je sezonalnost vrlo izražena. Umjesto da kupujete alat samo zato da bi odradili nešto, jedan projekt ili kao freelancer ili kao profesionalac, imate priliku swapat sa nekim od vaših prijatelja. Ono što nam je glavni cilj sa Revootom je zapravo napraviti superiorno i jednostavno iskustvo da se možete preplatiti na bilo koju uslugu. Ono što time targetiramo, osim što radimo brzu i jednostavnu metodu da se ulogirate, također apeliramo na takozvane hesitant subscribere, odnosno ljude koji izbjegavaju ulogirati se za free triale i ne žele, ajmo reći, biti ti koje sustav može prevariti, nego žele ostati zaštićeni u cijelom modelu. Za naše slušatelje danas smo pripremili jednu posebnu pogodnost, a to je ako vam se ovo čini zanimljivo i interesantno, sa kodom F2BUG možete zapravo dobiti pri launchu naše aplikacije koja je u prvom mjesecu iduće godine 300 Revoot tokena, što je ekvivalent 30 eura i u pravilu znači recimo 3 mjeseca besplatnog korištenja Netflixa ili neke druge pretplate po vašem izboru. Hvala vam puno na pozornosti i to je sve od mene za danas.